রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ। আজকে 25শে জুলাই, বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারের দিন একটু আলাদাভাবেই শৃঙ্গার করা হয় রাধাকৃষ্ণের, কারণ সবাই বৃহস্পতিবার করে একটু আলাদাভাবেই শৃঙ্গার করেন। তো এইবার আমি সকালবেলায় রাধারানীকে স্নান করিয়ে নিচ্ছি টক দই দিয়ে। খুব ভালোভাবে রাধারানীকে আমি স্নান করিয়ে নিচ্ছি, কারণ রাধাকৃষ্ণকে তো ডেলি স্নান করানো হয় না, এই সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন করে স্নান করাই। আর বাকি গোপাল গিরিধারী ইনাদেরকে ডেলি স্নান করানো হয়। আজকে আমি দেখুন সকালবেলা রাধারানীকে খুব সুন্দর করে স্নান করিয়ে নিচ্ছি। এবার এই টক দই দিয়ে টক দই দিয়ে এইভাবে করে সুন্দর করে রাধারানীকে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে নেওয়ার পর এই যে জলটা, এই জলটার মধ্যে কিন্তু গোলাপ জল, অগরু, চন্দন সব দেওয়া আছে, তুলসী পাতা। এই দেখুন আমার রাধারানীর কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন আমি রাধারানীকে শৃঙ্গার করাবো। প্রচণ্ড গরম, তাই আমি শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছি রাধারানীকে। শাড়িটা খুব হালকা। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, कान्हा। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कते हो तुम ही, मुझ में धड़कते हो तुम ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, कान्हा। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत
এইবার এই ভোগের থালাটা, এই যে শসা দিয়ে ফ্রাইড রাইস আর শাহি পনির, এই থালাটা নিয়ে চলে গেলাম ভগবানের সামনে। এবার এই তুলসীপত্র দিয়ে ভগবানকে এখন আমি সেবা নিবেদন করব। রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণা।